보조 출애가노래 먹먹 마셔가 해. nhai chela nhà cô đi nè nó mất là pin chơi con gần này à thôi mà để cái mình nghe ra cái nó để cái để slow như vậy là ju ka nhà chơi là để cái xa là xa để cái nó để cái đó nó sẽ làm cái ka mile de digi ga mojula पहिला देख्नु ल बिमला भाउजू मटे गर्ने फर्स्ट टाइम देख्दैन पहिला फ्राई नादेऊ ठाउँको छेले देख्दै या अले छुछु तयले ठुके हमके मसला वालो जी भजा हल्लु भजा अले कागती छ स्याट या मल्ट न तयार मल्टा पटी छ कागत न तयो कागती छ गरे वाला आ मसला रेडी या मन मसला रेडी या भने जिना हेल्प ना बिका छ्या हो मल्टा चाहिँ चिक्ने स्यारेगा पाल्नुको छेला ट्वाक्क जंक मला काका पहिला थे फ्राई या मालका मला डीप फ्राई त्यो चाहिँ नि गोलबेरा छेलाई त पेस्ट देख्दा या न त्यो चाहिँ नि झिउ योर फ्राईले गोलबेरा स्यारेगा चिकन मुयाको का मला अले मगा छान थपे या बाबा अपोजिट हालिकन अपोजिट हाले मगा छ थपे या त्यो चाहिँ नि पालो पेस्ट का त्यो चाहिँ नि लवाई पेस्ट का अले त्यो चाहिँ नि धनिया भजन थाले ग्राइन्डर याउ अले वो बाकी चाहिँ नि लिप्टे ट्री चाहिँ हायाउगा छ ए ग्राइन्ड याउला थोरै ग्राइन्डर याउगा गोलबेरा रस या गोलबेरा तय कले नच्छ नि लटे सट्टा गोलबेरा टाउ पटी बिजेरी न त्यो उठाए गोलबेरा छाको मोटरलाई चाहिँ नि गरे जादिन्छ छ या छैन त्यो त लाला भयो सही तिमुर पाउडर ओके त्यो ओके त्यसले मिक्स आउने नि ओके त्यसलाई अनि न त योपट्टि मसला पेस्ट गाके चाहिँ नि झिसन टु फ्राई यानपट्टि यहाँ तया वाल्युगा ए अले ठुके नि वाची यो तया तया ल मलाई ठिकै नुन त मिक्सर याना नचिसँग काटेको छ आयो नुन प्याकेटमा नछि त चाहिँ ठिकै नुन चाहिँ नि ग्राइन्डर याना नचिसँग काटेको ठिकै नुन ने माराइला यो लागि आछेरा प्रेसर हाइ पनि त मजु नि सा प्रेसर हाइला मखो एसा फटली फक मन एउटा या हेल्थ कन्सियस को मलाई ए तर गबिन्या टुक्रा हैन मलाई न्यवय ताना फ्राई या छिटेउगा त नचुछि अले जिमले भजा जी भजा मल्टल अलरेडी डुज्ल आठगे चाहिँ नि छिटो नेउचिक ए भ्याड टु चिकन मी चिकन भ्याउ टु चिकनले मी गयो अले त्यो चाहिँ नि मसला पहिले त्यहाँ भजा फ्राई नु दे अथवा मसला चिकन भना चाहिँ अले चिकने चाहिँ अगे चाहिँ मसला चाहिँ वालु कठो माछा त जे छैला वालले मी चिकन वाला दिमे साइड अथवा याले चाहिँ नि हल्लु भजा कोइ क्यो चिकनले मसला त पुरा ठर फिटे याउति छ अलग पालो ढल्दा चाहिँ पहिले त्यहाँ पेस्ट याद हुनु ल यो ठर्ना चाहिँ सक्यो अलि चाहिँ ठो धनिया फ्राई नाले पनि ठ्याके तयाब्यो ले चाहिँ बिस्तारै ठर्ना सँगा छ लक्क से मसला लाग्यो ए जा न्यवा ताना फ्राई याउ कारण भएकोमा वो फ्राई ना ताबला ना टुक्रा जी अले बडो पछि ए टुक्रा पिस याना फ्राई आछ झिटा न अब ओहो सही पाउ होला कागटी न्यवा तया देनु मलाई कागटी ना त सुरु ए छिस न्याय त वालिबले स्वास ट्वाक्कै जुठै छ स्वेबले ल साइथे चला ए एकदम ए मुठी ल अब हामीलाई ठानु वा फे जरी धन्य धन्य आयो त आका आज न्याय छैला चाहिँ रेडी छ लगा का गरे साइ फावे देखो का बिमला भौजो न्याय छैला अच्छा वो टेस्ट नासला है थ्यांक यू वेलकम न्याय छैला साला मुझो शनी मलाई त्यानो कसको नयाँ सँग गेतो स्वे साइ खावाला साला
Các bố dư lại एकदम साख नि काका थ्यांक यू नि डोनेसन आदियो नि धन्यवाद ए जिनस को नया से स्पेस टाइप को सागला ta ne ela ton ta zume ziu Ela istirahat. Ini saya latun lagi. ka saga ka